اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمات لا سيما المؤمن المرحوم المغفور الميت اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وعن خطيئاته واحشره مع الأئمة المعصومين عليهم السلام وبلغ إلى روحه ثواب الفاتحة مع الإخلاص والسلامات. اللهم صل على قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند رحمت کنند رحلتی مغفور مرحوم حاجی رمضان را نایب صدر شیخ کنفرانس را به شما مردم شریف و مخصوصاً به خانواده و برادرانشان تسلیت عرض می‌کنیم. دعا داریم خداوند عالم این مغفور مرحوم را با ائمه معصومین علیهم السلام، انبیای خدا، شهدای کربلا، سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام محشور بگرداند. برای آن مغفور مرحوم سفر کرده طلب غفران و رضوان الهی را مسئلت داریم. خداوند عالم به حق محمد و آل محمد برای فرزندانشان، برای برادران عزیزشان صبر عنایت بفرماید. روحی این شهید مغفور مرحوم روحش شاد و یادش گرامی باد. الی ارواح اموات المؤمنین و المؤمنات و الی شادی روح مغفور مرحوم ثوابها و ثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا رحمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا في ليلة القدر
سواء الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. قلنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله جان بيرتو جلدی سے اذا درخواست اصل بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وبلغ إلى روحي ثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات.
मिर्जा विषय के अमल के लिए रवादारी के लिए पर्सनली हाजी साहब पिछले रकम दो से गुज़श्ता यानी सन 2009 से 2009 के लिए या एलदशी के लिए या हज़ारा टाउन के लिए तो सब के लिए आज देख रहे हैं कि जो दोस्त है उसके